The message of the cross for us who are being saved, it is the power of God. Every time magtuon kita mahitungod sa cross of the Lord Jesus Christ, there is power. There is strength, there is renewal, there is restoration. Ang cross igsuon nga dunay vertical o dunay horizontal, ang tungaan na gitawag na siya turning point of a life changed by the grace of the Lord Jesus Christ. O kanang tunga diha mo nang gitawag na to meeting point igsuon for a new beginning, a new life. Mao nang dunay gitawag na to vertical o horizontal, kay ang tunga-tunga igsuon pinaagi sa cross ang tanang tao nag-abot ngadto sa presensya sa Ginoo didto sa cross. Og nagsimbolo kini og undying, unconditional love of God sa atong kinabuhi. Kining salin kong kinabuhi,